आम भी पलि आसू छटा जेहेतु आज अगस्ट 15 पु आसी बुलिया पुआ कौन वर्षा हो पुअर जेहेतु देह भल ना आम आज स्कूल छाड़ीनु स्कूल आज जाइनी तो से कहले चल टे बुले आनी देखा तो आम पलि आसू टे बुलायापाई आगे वर्षा भी कमिगला ना तो से बाहर की पलि आसू बोलबम देखे दौचे साइड पाटे लगुचु से पाटे लगानी तेल तेल पकेबा भूली जाइए तेल पका आमर आ ध्यान नहीं आम तेल पकेबू पानी के खोलाटा अरे रह तक एगुड़ा बासना ही भल लगे तो ये बासना गुड़ा भल लगे हाँ तुम ये आनी यार बाण बासना और ये जो किरोसिन आ पेट्रोल ये बासना गुड़ा भल लगे बाबा को भी पूरा सेम सेम तो देह भल होगा देख जुआड़े जाऊँ गाड़ी खंडे खंडे धरिकी जाऊँ ना पुआ बाबा कौन खाइबू तले ना कादू हो से बाली को गले कर पार्कटा बढ़िया हो पार्कटा जानू ना तो तिरंगा जा बाबा को आनबे जा तो जातीय पताका दियो ये थी कि न जातीय पताका पताका ये अच्छी एवरीवन जय जगन्नाथ सांग मैंने गुड मॉर्निंग केमती अच्छा आपण मैंने आशा कर बहुत भल थे आ खुशी मत थे तो आज हूँ अगस्ट 15 पुअर जेहेतु देह भल नाला आम स्कूल आज छाड़ी नु तो से कौन चल टे बुले आसवा तो ये आम बाहर टे बुलाया बोलो पुलिस स्टेशन देव हो जेहेतु वर्षा होता बाहरी पार नु एवं टे वर्षा कमी तो पुओ को पलि आसु बुलायापाई पुओ कांदुची लड्डू खाइब बुंदी का लड्डू तो ताकू धरिकी जीवु से तार मन पसंदर कौन मिठाई खाइब मिठा खाइब पुओ कौन खाइबू ये तो कहीदे मिठाई आउ चलते आमर जो आम स्कूल टाइम आमर जो थिला आमे पैसा सब एका सद धरिकी जाइथिबु सांग सी गोटे दब आम ये खाइबू तापर मु कि देवी एमती हम बढ़िया लगे ना छोट पलैला सब छोट माने जो पाठ पढ़ुव छोट थी यही टाइम गुड़ा मजा लगे आमर 10 टका 15 टका एमती थी देखो आज रास्ता के भिड़ जेहेतु आज अगस्ट 15 तो से खाइबा दुकान गुड़ा भी बहुत भिड़ एगुड़ा देखले भारी मन पड़ जाऊँ आम पिला दिन कथा से टाइम गुड़ा अलग किंतु एबे आम पुओ मैंने एंजॉय करेंगे आम छुआ मैंने बाबा हाथ रख नाई 3टा कैमेरा पूछी गोटे कैमेरा पूछी नी बहुत शीघ्र घर हो मो पुओ आज खाइब लड्डू चलो जीवा लड्डू आनिबा स्वामी गोटे बढ़िया तड़े गाँव चलू आपको शुणेबी गाओ
ଖାଉଛନ୍ତି କହିଲୁ କୋଉଟା ଖାଇବୁ ଏଇ ଲଡୁ ଖାଇବୁ ତ ଏଇଟା ଲଡୁ ସେଇଟା ଖାଇବନି ଭଲ ନାହିଁ ସେଇଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଏଇଟା ନେଇଯା ଏଇଟା ଏଇ ଲଡୁ ହେଲା ହଁ ଏଇଟା ଦେଇଦିଅ ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ହଁ 5ଟା 30 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅ ହଁ ଦେଖିଲେ ବାବା ଦଳ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ହଉ ଚାଲ ଯିବା ଦେଇଦିଅ ପଳେଇ ଆସିଲା ଆମର ଲଡୁ ମୋ ପୁଅର ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଏଇ ଲଡୁ ମୋ ପୁଅ ଖାଇବ ଖାଇବୁ ଏଇଟା ହଁ ଦେଖେ ଦେଖେ ଆସିକି ପୁଅ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନେଲାଣି ଦେଖାଅ ରଖ କଣ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜାଣିନ ତମ ପୁଅ ଖାଉଛି ତମେ କଣ ଡେଇଁକି ଯିବି ଡେଇଁକି ଗଲେ ପାଣି ଛିଟିବ ତ ପାରେ ଡିସ୍ ଚାଲ 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 ବସ 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 ଗାଡ଼ିରେ ବସ କଣ କହୁଛି ଡେଇଁକି ଆସିକି ପଡ଼ିଯିବି କହୁଛି ଡେଇଁକି ଆସ ଡେଇଁକି ଆସିଲେ ମୁଁ ପଡ଼ିଯିବି ମାଆଙ୍କୁ ନମ କରିଦିଅ ମାଆଙ୍କୁ ଘର ସବୁ ନୂଆ ହେଉଛି ନୂଆ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମର ବର୍ଷେ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆମେ ଆସିବୁ ହେଇ ଚକା ଗୁଡ଼ା କାଟିଲନି ଆଜି ଦେଖିଲେ ସବୁଆଡ଼େ ଦହିବରା ଆଜି ବାହାରେ ଖାଇଥାନ୍ତୁ ଘରେ ଖାଇକି ଆସିଲି ଆଉ ଘରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟା ବନେଇଥିଲି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେୟାର କରିବି ମୁଁ ଶୁଣିବି ନା ଆଉ ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୋ ବାପାକୁ ଡାକେ ତୋ ବାପା ଶୁଣନ୍ତି ମତେ କହୁଛି ଆଉ ତମେ କଣ ଶୁଣିପାରୁନ ମୋ ବାବା ଡାକୁଛନ୍ତି କହୁଛି ନାଇଁ କି ଆଜି ବା ତୋ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା ଏଇ ଚକୋଲେଟ ଚିପ୍ସ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା ଛାଡ଼ ଆସିଲା ମିଠା ଆଉ ମୋ ପୁଅ ପ୍ରଥମେ ଖାଇବ ମୋ ପୁଅର ଭାରି ପସନ୍ଦ ପୁଅ ନେ ରେ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଇଛ ଧ ଧ ମୋ ପୁଅକୁ ଲଡୁ ଭାରି ପସନ୍ଦ ନାଇଁ ରେ ପୁଅ ଖାଇଦବ ଏତିକି ଖାଇଦେ ତାପରେ ଆଉ ମାଗିଲେ ଦିଆହବ କଣ କହୁଥିଲୁ ହଁ ଗାଈ କଣ କହୁଛି କେମିତି ଗାଈ ଏମିତି ଖାଉଛି ଦେଖିବା ତ ପାଟିକୁ ବଙ୍କେଇ ବଙ୍କେଇ ଖାଉଛି ଦେଖେ ଗାଈ ପାଟିକୁ ସେ କଣ ଖାଉଛି ଗାଈ ତ ସବୁବେଳେ ଚବଉଥାଏ ଏମିତି କେମିତି ଖାଉଛି ନାଇଁ ଗାଈ ଗୋବର ଖାଏନି ଦେଖୁନୁ ନଟି ବୟ